c'est une question qui doit se poser. C'est même une question centrale. C'est la justice elle doit être indépendante et c'est l'un des piliers de la démocratie. Avoir une justice indépendante qui garantit l'équilibre des pouvoirs, c'est un élément fondamental pour garder c'est l'effondrement garanti. Il y a des exemples sur des scandales. Il n'y a pas une semaine qui passe où on a des scandales financiers, juridiques, de corruption, mais on n'a jamais vu à quelqu'un une suite. La justice, elle a fait son rôle de faire valoir le droit. هذا فون هذا لي ماجسترا يخدم ديك حريشاكي وخدمنا شغل هذا هي امبرسيون انه هني سون ديسيزيون كي لو ريفيان il fait partie du problème, ça c'est une certitude. Les magistrats, il y avait des scandales. Vous avez vu les scandales des faux magistrats. Donc, il se la justice comme un instrument. Donc, il va s'arranger à ce que la justice ait tiré de fousis. Ça fait c'est des cas, ce que vous avez dit, des cas, il y a il utilise la justice باش هذه وثوا نولات نواي تطف لي سكوندال فاكي ما كان لي كلون à l'époque ouais la justice. Donc aujourd'hui, elle ne fait pas son rôle, la justice, de garantir le droit, d'avoir un état de droit, de garantir les droits individuels et collectifs du peuple algérien. Est-ce qu'on peut dire une grande atteinte à la liberté individuelle la grande sociale guerre, c'est ذا بوثوات خاطر أنا كسروث ذا يجي 10 سنين يجي ثورة أنا بدأت نتخلص صافي لاكرون ياكيا ثورة كان يبدا مازال تكمل au lieu au lieu d'aller traiter les problèmes dans le fond, d'aller s'asseoir en face des contestataires à guerre, soit الطباع ناض les syndicalistes الجيري ناض les chômeurs نلواد au lieu هذا يروح هذا يقيم السن هذا باش هذا هضر انا مسفهم انا دفن تسوايت الهن انت. La première réaction, c'est d'utiliser la justice pour les casser tout de suite et limiter le droit qu'ils ont de faire grève en bonne et due forme. Il y a des gens qui la grève et qui sont خدمن يعني سويت لها ماشي لا grève انارشي. صدق بانك مثلا ما سنساق بالتريت كنا لا جوستيس اللي قد الشمانيس على سيسون دروات الشمانيس ترى يمكن زبان فرق كير لا جوستيس على سيسون دروات بلوتو سون ديفوار الشمانيس ما الا اون grève اللي كانا اون grève زعما تضر يمدان النظام. Et l'opposition qui à chaque fois devoit يخمن حاجه كاين حاجه يقولها لا الحاجه كي يفعل القانون يعني comment faire. La justice c'est son droit et c'est son devoir d'intervenir pour maintenir l'ordre. Le pouvoir exécutif c'est son droit aussi de trouver des solutions et avant d'arriver à l'utilisation de la justice pour limiter les droits yaguiens, il faut trouver des solutions, il faut un dialogue social. Il y a des مسلين باش يدفروا ما تشيس لا جوستيس كان الا فرون التمثال فرون التمثال ذا عنصو مسلايه فرون التمثال avec un dialogue. Donc ذا الصح la justice a le droit d'intervenir et a le devoir d'intervenir, mais avant ça il a le devoir aussi de trouver des solutions aux revendications. Non, mais ce qui est contradictoire, ce qui est égal à ça bloque le fonctionnement pour l'Algérie, par exemple. C'est ça le but d'une grève. Mais exactement ça. Mais au lieu d'aller à c'est leur devoir. Mais pourquoi en fait peut-être. Mais oulage. Au lieu des gigs nous devons حاشا الدرا يا شغار إلا كنزر شغار ثورة الدروا يجد أنت غير كان يماني سوري إلا قرا ديال أنت البريمير ماجسترا دي ثمورت أم كاتب غودا تيري une justice une justice indépendante alors que زران باللي c'est l'exécutif أثني خدمنا أثني كسن أثني دبرن لا فايدور تم كي قاد أذلحون. Le Conseil constitutionnel c'est pareil. Then with le président du Conseil, then with le premier responsable du Conseil constitutionnel, c'est Bouteflika, c'est dans le cercle présidentiel. C'est un secret pour personne. Nous allons faire كلنا شغل على لو كان ماشي ذا نيتنيا ذا رفيق ام خايا مذن هذه يادي افيك ان دوسيي ام كني دار سكنو en 2014 هذه يادي ايكوليفالي دو سون دوسيي سميت ديال الارتيكل سميت ديال راه ما تفهم
بوتفليقه Bien sûr. وفهم غير شكل ديقار Il يعني s'est trompé d'article, on l'a vu clairement. لو كان ماشي trompé لو كان يا با كونفوزيون دو بوفوار يمكن هذا قبل ذنيتنا غير زوارنا لا كونستيتيسيون ياك كسن في السر 2008 en 2012 en 2014 مثلا سنسات لا تمغلي مثلا حسنيت لي غريف يستجيب غان سان يغفلان فانا صرنا الحق نسن بصح انا لي سيتويان سال الحقيس وكي لا جوستيس قد شي مانيس بور فير بور ماتر ان تيرم يعني دي مشكله ماك اي ثورا لا غريف دوكي ذا يجد بلا غريف ما تخدم لا غريف يورا توجور دي بيرسون ليزي سي نورمال سي كوم سا كون اتير لاتونسيون مي سكي فو سولينيي ذاكي سي با البروبليم ديال لي غريفيست كود لي زوتيليزاتور دو سيرفيس نير c'est l'incapacité ou à trouver des solutions. Je suis désolé, j'ai suivi hier avec des documents à l'appui, ils ont fait des propositions. Ils ont fait des propositions. Qu'est-ce qui ne va pas, voilà comment il faudrait le faire. Mais ils n'ont eu aucune réponse. Il est incapable, enfin, il a démontré, il est incapable à dire des solutions et les grévistes. Le droit de grève, c'est un droit légitime. Il faut qu'on le soutienne, il faut qu'on continue à le préserver et à l'utiliser. Aimer la grève à l'aise des utilisateurs, il ne faut pas faire la grève. Non, dans les pays les plus développés du monde, les plus avancés, la grève, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui apporte du positif. Il faut continuer à le... C'est une vraie question. خاطر كاين شو كاع ذا نشتاقي يبغى ودابو يبغى كيسيوض اتغارد قبل تخمضين كراف تخمض دو تروا فوا افون داجير نثني ذا يقيل تنادين خاطر اش نخدم لي ميدسان ياكيا ان الناس سي انتردي لو كانت تكمل زي لا كراف كاين وين هذا ندنكس السالير سيتي سا الشونتاج هذا نخدم صافي تورا لي ميدسان ميم ممكن تيزي Même les enseignants, c'est exactement la même chose. C'est ça le chantage. J'ai donné l'exemple là, mais c'est ça le chantage avec تخدم هذاك دينين سي interdit ce qui implique بلي لو كانت تكمل هذاك دنك سي السالير donc c'est ça qu'ils essaient Non, de mais faire. la question qui se pose, je respecte les dîners, je respecte les dîners. Il ne faut pas prendre justement les enfants, les élèves, les fonctionnaires, les voyageurs. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que vous trouvez normal كان ليكزومبل اللي تيزيوزو سي ان اكزومبل كيف وري عطاس فلاس باسكو ما كيقرب جوستومون غادي وراش خاطر اما يقوس اون ميم تيتري ان ريسك دون اني بلونش بلان يا دو موا وغرينا وراش كوميم افيك دي فاكونس دي قيمن وسما دار طرابين روطا اسكو فو تروفي نورمال ابري دو موا دو غريف العقل غاشك تاع كيضرن لي بارون ديال تاع كيضرن لي سانديكا تاع كيضرن اشو الولي وندي غير لي مانيس لا كومونيكاسيون ثرا ما تشاف فاش تاقي هذاك دوجو فاش تاقي ما انا ادك فوق انا ولا فين كد قرا غاف لا فولونتي البوفوار كاع ادير لو دروا د كرافا كاع اما كند الحاجه وتزمر دارا تخدمض ما لو تخلص دارا حتى كوتا تخدمض اكزاكتومون كيف حتى كوتا تخدمض نثني ذا نشتاقي تقلب الناس تخدمن دو كراف فاند تو سويت دي ديكري رابيدمون بار ديفو باش دايرين بلي سي انتردي اي لي مناسي بور افيك لا بونكسيون سور لور سالير نكنيا الى ان يفوس تكفوس pour soutenir les Gravakiens, pour soutenir toutes les revendications sociales, pour faire partie de la solution. Nous connaissons déjà sur le soutien. Les luttes sociales, on peut que les soutenir. On soutient au moins le dialogue. On ne va pas soutenir toutes les revendications de manière populiste aléatoire, mais on soutient le dialogue, on soutient l'échange. إلى تمثال فرونت سمسايس الهضرة ثورة باش نوغل سستقسيك ذن وين نرجع أدي يفك يعني أفوز يوجد كيف فانا لا غريف سي كومام لاباري سانديكال سونترال دي تموت لي جي تي ا نتاعي نرجع أدي يفك أفوز يوجد كيف فان أتصل مازال نرجع ورث نورارا le GTA c'est le seul syndicat au monde qui est réparti de pouvoir les patrons des patrons du côté de non il soutient le programme du gouvernement qui soutient les patrons mais il y a une chose qui est très grave
والسنقي يهريك لو باترون دو جي تي اي جوستومون يروح هذه داوي دي فرنسا سي بور سا لا سيتوياسيون دو سيستيم دو سونتي ديال الجزائر لو لانتيريس با يزرى بلي ماشي ما يهريك ماشي دينا يداوي ولا شي ماشي دا منزو على كل حال ماشي فوالا ماشي دا منزو مي ثورا ازار دو كالوندريي يهريك او ميم طون كو